Pozdrav, dobri moji ljudi, nadam se da ste dobro, moramo biti dobro. Drago mi je što je ovaj prvi deo o Iranu, ko nije pogledao, neka pogleda, privukao toliku pažnju, jer to znači da će ovaj serijal biti veoma interesantan i mene će naterati da izvučem što više podataka koje zaista, evo i sada se čudim, retko ko od nas ih zna. I onda to povezujem sa time da jednostavno mediji nemaju interes puštanja ovih podataka. Dakle, oni nisu tajna, oni su javni, ali medijima ti podaci ne odgovaraju i kroz video ćemo polako shvatati zašto medijima ti podaci ne odgovaraju. Prošli video, dakle tu smo prošli kroz USB virus, čuveni Stuxnet, zatim neverovatnu operaciju iranske vojske kada su uspeli da ukradu bukvalno američki dron. Čuli smo i za pokušaj klorisanja vode, saznali smo i o tome da možda postoji vjerojatnoća da Iran posjeduje čak i hakere koji će oboriti njujorške hidrocentrale i pustiti brane. U ovom delu idemo još dublje, možda malo i opisno kako je ta hronologija tekla i kako se to sve odvijalo, ali događaji će vas i ovaj put potpuno ostaviti bez daha. U prvom delu zaboravili smo da poređamo hronološki kako se šta događalo. Dakle, onaj čuveni USB virus ili Stuxnet, on se događa između 2010. i 2012. godine. U međuvremenu, 2011. godine, američke vojne službe u saradnji sa izraelskim ubijaju 4 nuklearna naučnika u Iranu. I to na bukvalno filmski način. Dakle, još jedna potvrda da sve što viđamo u filmovima nije ni malo slučajno zašto je tako snimljeno. Dakle, operativci na motorima idu ulicama i lepe magnetne bombe za automobile nuklearnih fizičara i dižu ih u vazduh. To je naravno nateralo Iran da se još više uozbilji, jer kad govorimo o sukobu u Iranu, mi govorimo o centralnoj tački svih sukoba između zapadnog finansijskog centra i istočnog. Svi putevi ukrštaju se u Iranu. Nakon tog događaja koji smo upisali u prvom delu, Iran uzvraća tako što stvara virus Shamon i napada čuveni Aramco u Saudijskoj Arabiji, koji je ključni snabdevač, možemo slobodno reći, energijom sveta. Operacija Shamon događa se u avgustu, kada je Saudijska Arabija i muslimanski svet je tada bio u Ramazanu. Dakle, bila je prilika, ljudi tada nisu skoncentrisani, posvećeni su veri, pravo vreme za upad. Dakle, virus ulazi u Aramcove kompjutere, te zatim i u hard diskove i briše maltene sve podatke. U jednom trenutku najveća naftna kompanija na svetu, ili Aramco, ostaje bez jednog kompjutera. Da li ste ljudi svesni da je Aramco u tom trenutku poslovao bukvalno pomoću papira i pisaćih mašina? Nisu imali ni jedan kompjuter koji je mogao da radi. Cena nije skočila samo iz razloga jer na sreću taj hakerski napad nije ušao u naftna postrojenja jer su odvojeni. Kompjuterski sistem je odvojen od ispumpavanja nafte. Na taj način Saudijska Arabija je nakon toga zakupila maltene sve porudžbine hard diskova iz Kine. Dakle, sve koje su postojale trenutno u prodaji išle su prvo za Saudijsku Arabiju, koliko je naravno to sve urgentno, jer tu je bukvalno žila kucavica čitavog sveta. Obrisano je preko 30.000 fajlova. Dobri, moji ljudi. Nikad čuli, zar ne? Kao vrhunac poniženja na svojoj ovoj priči, na svakom kompjuteru, kada je pao sistem, stajala je američka zastava koja gori. Kao nekakav znak upozorenja ili poniženja, shvatite kako god želite. Ni dan danas se ne zna kako je zapravo taj Shamon virus ubačen u Aramco, ali se sumnja na kraju da je prenešen nekakvim USB-om, a možda čak i nekakvim tajnim agentom. A sad idemo u deo gde će vam konačno biti jasno, na primjer, zašto je Amerika izašla iz onog prvog nuklearnog sporazuma sa Iranom. Mossad mesecima unazad šalje male dronove u obliku ptica, nečujne dronove, i snima teren. Verovatno su dobili nekakvu dojavu ili nešto, jer se ni dan danas ne zna kako se to dogodilo. Iran je svoja nuklearna dokumenta čuvao na veoma zanimljiv način.
Izabrali su staro oronulo skladište, stare čeličane, i unutra postavili ogromne ojačane čelične ormare, koje je praktično nemoguće obiti. Namerno su tako hteli, iz razloga jer kad bi se postavilo bodljikava žica, vojni stražari, dakle odmah bi se znalo da je to taj objekat. Oni su išli bukvalno na blef. I sada, pošto imaju taj istočnjački mentalitet, a možda je i to bio deo strategije, dakle čuvari su bili isključivo preko dana do uveče. Dakle, 6 sati su bili upaljeni isključivo alarmi da bi taj objekat delovao kao neka stara fabrika i zapravo tako skrenuli pažnju sa njega. I onda Mossad nekako dobije informaciju da je to i kreće u akciju. Imali su bukvalno 6,5 sati kada je ta smena. Koristili su fuzione sekače čelika koji seku čelik bukvalno nečujno. Vade odatle 50.000 dokumenata, dakle, to je bila ogromna operacija, dakle, ta dokumenta su se prebacivala iz ruke u ruku, vozila su 2 kamiona, na kraju napuštaju Iran bez da iko posumnja i uhvati ih na delu, dobri moji ljudi. Nakon toga, Amerika, kada dobija ta dokumenta, izlazi iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Priznajte, nikad niste čuli za ovu informaciju, a ona se zaista dogodila. I dan danas se sumnja da je očigledno morao postojati nekakav insajder, šta više, pošto mi ne znamo mnogo o Iranu i šta se unutra događa, jedan od ministara ili ljudi u vladi je sugerisao da taj objekat ne bi trebalo čuvati preko noći kako bi delovao manje upadljiv. Naravno, ni alarmi nisu radili, tako da je bila nekakva izdaja definitivno. Ono što je interesantno, u poslednje vreme sve više i više industrijskih kompleksa u Iranu biva odjednom zapaljeno. Sumnja se da su to određeni novi virusi koji se zovu Predatory Sparrow. Oni zapravo ulaze u te industrijske kompjutere i mašine i signaliziraju zapravo da je mašina hladna i da je okej, kada nije. Što samim tim izaziva naravno sagorevanje i uništavanje tih oprema gde se uglavnom proizvodi vojna oprema. Pazite vi koliko tih različitih cyber virusa postoji, da čovjek prosto ne može da poveruje u to. A sada idemo u rat pod morem, dakle rat podmornica i internet kablova, koji je zapravo najjači adut Irana u budućem potencijalnom sukobu sa zapadnim delom sveta. O čemu se ovdje radi? Iran je razvio flotu, dakle malih podmorničica, koji se nazivaju Gadir i koji zapravo patroliraju u tim vodama između Omana, Irana i Emirata, gde stoji žila kucavica čitavog svetskog interneta. Dakle, to je veoma važan čvor. Oni patroliraju tim plitkim Persijskim zalivom i imaju samo jedan zadatak, a on je da u slučaju sukoba jednostavno prekinu internet kablove. Te čuvene 2020. godine, dok smo mi svi bili okupirani, naravno, zna se već čime, događale su se takođe cyber napadi i naravno vojska i bezbednost nije mirovala, niti je morala biti u karantinu, jer to je viši interes svega. Ubijeni su Sulejmani, to smo mahom svi čuli, ali nismo čuli kako, što je zapravo i suština, i Fakhrizadeh. On je bio zapravo mozak iranskog nuklearnog programa i uopšte nauke u Iranu. Dakle, u jednoj godini 2 ključna čoveka. Sulejmanija ubijaju iz Iraka, jer je u Iraku američka vojska, to je opšte poznato, preko određenih dronova koji se zovu, da ne pogrešim, MQ-9 Reaper. Dakle, Sulejmani je bio čovek koji je bio veoma pažljiv, dakle, telefon je koristio vrlo kratko, uvek je uzimao novi, menjao je automobile u pokretu, bukvalno nikad nije išao ni sa jednim istim automobilom, međutim, tog dana je postojao nekakav doušnik i naravno neko iz njegove pratnje koji je koristio telefon. Dakle, on je gađan ne običnim projektilom, nego projektilom koji se zove Hellfire ili vatra iz pakla, koji je zapravo od Sulejmanija je ostao samo jedan mali prsten. Dakle, sve okolo je bilo spaljeno.
Ono što se tada ispostavilo kao novost u tom svetu ludila je da su tada Amerikanci prvi put izvršili atentat na nekog člana države, ali u tuđoj zemlji. I zapravo do tada je postojao taj neki sporazum hladnog rata u kome su se svi držali tog nekog sporazuma da se ne ubija u tuđoj državi. Dakle, ubistvom Sulejmanija ovo se događa prvi put. Ono što je još luđe je ubistvo mozga iranske operacije ili Fakhrizadeha, Mohsen Fakhrizadeh. Čovek je nastradao bukvalno u sajber napadu. Prosto mi je fascinantno kako ovakve informacije uopšte ne dolaze do nas. Dakle, nije ga ubio čovek, ubio ga je robotski mitraljez, upakovan u jednom vozilu koje je stajao sa strane. Sklapanje mesecima, tako što se u Iran unosio deo po deo, naravno, da ne bi bilo očigledno. Ono što je veoma zanimljivo, Fakhrizadeh je lociran sa satelita, što nije dovoljno kod sigurne likvidacije, jer kašnjenje signala satelita je oko sekund i po. Dakle, u samom tom mitraljezu bila je ugrađena softverska veštačka inteligencija koja je služila da zapravo komunikacijom sa satelitom odredi tačan trenutak gađanja. Kada je Fakhrizadeh prošao kolima, mitraljez je počeo da puca i ubio ga je neverovatno precizno. Pazite, pošto je bio sa ženom, ženi nije falila dlaka sa glave. Do te mere, dakle, ide preciznost tih vojno-sajber oružja, softvera i tako dalje. Dakle, u jednoj godini 2 ključna lika. Sad, kada sve ovo saberemo do sada, ne možemo se, a da ne postavimo pitanje koliko se taj Iran već dugo krčka i koliko je to zapravo opasna stvar. S neke strane možda i ovo je dobro, jer ovakvi napadi su možda i neki odraz nekakvog straha za neki opasniji sukob koji, ne do Bog da se desi, ali u iščekivanju smo. Do kakve se tu preciznosti ide? Dakle, nakon čitavog ovog događaja, gde je mitraljez ispalio 13 metaka u komunikaciji sa satelitom i veštačkom inteligencijom koja skenira pokret, lice i tako dalje, taj uređaj je imao samo uništenje. Dakle, Iran je pronašao svega nekoliko sitnih dijelova, te su zaključili da je reč bila o robotu, da nije bilo uopšte čoveka uključeno u čitavoj toj priči na terenu. A sada još jedna potpuno nepoznata pojava u tom svetu sajber ratovanja. Na primjer, Mossad. Šta razvija Mossad? Digitalne vrapce dronove, dakle, koji izgledaju bukvalno kao vrabac, mali su, neprimetni, lete. Cilj im je da uđu u ventilacione sisteme određenih važnih postrojenja. U tim sistemima naravno očitavaju šta se tu nalazi, koja je stvar najvažnija da se uništi, ostavljaju svoj laserski trag, šalju signal naravno preko Wi-Fi-a ka avionu koji leti na nekoj udaljenosti od, kaže se, od 50 do 100 km, koji momentalno ispaljuje raketu i uništava taj važan objekat i zapravo tu važnu spravu. Preciznost je ogromna. Može se uništiti bukvalno samo jedan deo čitavog objekta, ali to i nije mnogo nova stvar. Sumnja se da su i Teheran i Tel Aviv, dakle čitav saobraćajni sistem i u jednom i u drugom gradu, smatra se da je već zaražen suparničkim softverom. Cilj je naravno paljenje zelenih svetala kad ne treba i naravno uspostavljanje takve situacije da atentat može da se izvrši. Prosto je neverovatno ludo dokle ti ljudi idu samo da bi održali tu svoju moć. Koliko je naš mozak zapravo, životinjski mozak, samo mnogo inteligentniji. Na to naravno Iran ima svoj odgovor. Dakle, lansira kopije sajtova velikih tehnoloških firmi zapadnog sveta. Toliko autentično da ih je nemoguće uopšte shvatiti u brzom roku. Naučnici ili najpametniji ljudi koji će sutra raditi, naravno, na zapadu bivaju kompromitovani. Preko tih sajtova im se prikupljaju svi podaci i zapravo sutradan Iran zna
ko su naučnici koji rade u tim centrima, kako bi i oni mogli naravno da ih likvidiraju. Sad zamislite ti jadni naučnici čije podatke neko ima, koji na primjer rade u tim nekim ustanovama i moraju da rade. Zamislite taj život i tu brigu. Zato je nekad zaista mnogo bolje biti niko i ništa, biti običan mali stanovnik i odživjeti svoj život u miru, jer mir je neprocenljive vrednosti. Iran također razvija nešto što bi svakom delovalo potpuno suludo. Morske kornjače, morske lavove. Oskrbljuje savršenim AI senzorima, koji naravno patroliraju Hormuškim zalivom i kontrolišu naravno preko kamera potencijalno postavljanje magnetnih bombi na brodove ili suparničke ronioce koji pokušavaju da se prikradu iranskoj obali. Neverovatno, zar ne? Dakle, pored tih mini malih podmornica dronova postoje čitav niz morskih životinja koji služe također za cyber kontrolu. Jedna od rijetkih stvari koju smo čuli, to je slučaj Razum Musavija, kada su zapravo eksplodirali ovi satovi, pametni satovi i pobili silne generale. To je možda jedna od retkih priča koja se nekako malo proširila internetom, dok ove druge su bukvalno ostale negde u zapećku istraživačkog novinarstva tek nekolicine znatiželjnih novinara. Ako ste pomislili da je priči kraj, pa prevarili ste se. I ovo je skraćena verzija svega, koliko tu diverzija ima. Ali ovo su po meni 3 najstrašnije stvari koje se događaju specifično između Izraela i Irana. Pazite ovaj detalj. Dakle, u nuklearnim postrojenjima Irana već smo objasnili neke stvari, tako da sada možete da uhvatite misao i samu proceduru kako to funkcioniše. Prvo se šalju, dakle, ti leteći vrapci, ptice, koji ulaze u ta postrojenja preko ventilacija. Oni ostavljaju laserski trag u slučaju ako neko želi da ispali direktnu raketu. Međutim, to nije jedina opcija koju oni rade. Naprotiv, oni su osposobljeni da odrade više različitih operacija u jednom trenutku. Jedna od operacija je upravo i ovaj slučaj. Kada su uticali na motore ili one ogromne ventilatore rashladnog sistema, jer to su prilično kompleksni rashladni sistemi. Umesto da ih unište i onesposobe, dakle oni im promene frekvenciju. Slušajte sada ovo. U vojnom ratovanju se zna, ovu informaciju nisam iskreno znao, ali počet ću da istražujem, da na frekvenciji od 19 Hz, a to je nešto 1 Hz ispod našeg čujnog opsega, ali u slučaju beba, stariji čovek ima ipak malo više poviše. Ali kažemo, 1 Hz ispod ljudskog sluha dolazi do vibracija očiju, očne duplje. To izaziva kod čoveka određene halucinacije, strah, nelagodu. Kada ti spaj, mali mini dronovi, poremete taj sistem, ratnici unutra osjećaju logično da se nešto promenilo. I to ne baš da se nešto promenilo, već teoretski naučno utiče na čoveka na taj način da morate da osjetite nekakvu nelagodu. Zamislite, nalazite se u nuklearnom postrojenju i počinje takav osjećaj. Dakle, prvo što pomislite je da će možda da eksplodira uranijum ili šta god. Sve to deluje kao nekakav nevidljiv zid. Dakle, ne morate uopšte da uđete, ne morate uopšte da pošaljete vojsku. Dovoljno je stvoriti takav efekat unutar postrojenja i vi već imate haos i ono što ste hteli. Međutim, ova operacija je potpuno, čućete i sami, dakle, radi se o malim dečijim igračkama koje su opskrbljene Wi-Fi konekcijom. Vidite da danas sve je maltene dolazi u paketu sa Wi-Fi i telefonom, tako i igračke. Dakle, službe su ubacivale preko AliExpressa, eBaya i tako dalje u te male igračkice koje su dolazile iz trećih zemalja u Iran, te određene transmitore. Međutim, oni ne odašilju konstantno, zato što se zna da iranske službe proveravaju, naravno, najveći broj stvari koji dolaze iz tih zemalja. On je tu, on ćuti i čeka trenutak da snima. U suštini mali snimač koji ima odašiljač da to pošalje preko mreže.
Kada ta igračka završi kod deteta, a velike su šanse da su skupe, nekog od generala ili neko od bitnih faca u Iranu, čim oseti da je nešto bitno da se prenese, on sačeka trenutak kad je Wi-Fi najjači, kad je internet najbrži uglavnom ujutru i emituje te podatke, šalje drugim vojnim službama i tako prikupljaju podatke. Dakle, vaše dete na koje nikada ne bi posumnjali, koje se igra s igračkom na krevetu, je zapravo vaš najveći neprijatelj u tom trenutku. Dokle ide mozak tih ljudi. I za kraj današnjeg dela, ono što je veoma interesantno, jer je jedan iranski general je dugo bio ismejavan. Pazite, pored svega toga što se njima događa, oni su na ovu priču iranskog generala u Iranu smatrali su je suludom, iako im se sve ovo događa. General je tvrdio da ima pouzdane informacije da Izrael, koji je inače pionir tehnologije cloud seedinga ili izvlačenja kiše iz oblaka, jer oni imaju dole velike suše i to je njima neophodno, da su toliko razvili tu tehnologiju da kada krenu vlažne struje sa Mediterana ka Iranu, Izrael pošalje specijalne letelice sa tom tehnologijom i ubrizgavaju srebro i jodid u njih. Naravno, srebro i jodid momentalno izaziva pražnjenje oblaka i kišu. Ta kiša pada kako po moru, tako i po jednom delu Izraela, a suština je, pošto Iran inače kuburi sa vodom, da se izazove suša, da naravno ima manja hrane, jer odmah to pokreće nezadovoljstvo naroda, proteste i zapravo to je ono što bi se reklo ratovanje na kvarno. Ja ništa, a zapravo tebi sve. Neverovatno, dobri moji ljudi. U sledećem nastavku idemo još dublje. Idemo u BRICS i Arktik. Da čujete šta se tu događa. Nećete moći da poverujete, dobri moji ljudi. Tako da pratite ovaj serijal. Ja ću naravno okačiti i playlistu sa njim za one koji kasnije pronađu ovaj video, da imaju sve to spakovano u 3 dela. U svakom slučaju, ostaje nam jedna nada u to nešto božansko više od te naše životinske naravi, što će smiriti situaciju barem toliko da preguramo još jedan civilizacijski korak. Jer mi idemo u pravcu savršenijeg sveta. Ma koliko to danas delovalo suludo, nekada su problemi bili mnogo opasnije prirode, poput gladi u stomaku, ubistava, krvnih osveta, različitih, upala grla, danas imamo antibiotika, to izlačimo, ili zubar ili tako dalje. Danas su problemi, čini se, veći, mnogo ih više ima, ali idemo ka nekoj soluciji. Idemo ka tome što kaže da će to što ti ljudi razvijaju, tu cyber inteligenciju, tu veštačku inteligenciju, to bi možda mogao da obradim u jednom posebnom videu. Ta ista veštačka inteligencija će na kraju biti ta koja će da uništi to zlo koje je upravo kreira iz ovakvih razloga. Jer sada nam je jasno zašto je uopšte veštačka inteligencija i kreirana. Upravo iz razloga da bi mogla da skenira lice, da bi mogla da bude pametna i da bi mogla da radi u saradnji sa satelitima, kako bi atentati i uklanjanja i sami ratovi bili što precizniji. Ovo što mi vidimo od veštačke inteligencije, to je ono što se nama daje da bi mi rekli, super je. Ali ta ista veštačka inteligencija će njima doći glave. Upamtite moje reči. Ako Bog da poživim do neke 90. jer će nam tada biti savršeno jasno da se bližimo tom trenutku. Jednostavno staromodno postaje sve ovo. Deo po deo se menja. Prvo se menjaju, dokumenta, pa se onda ide na policajce, pa se ide na ovo, pa se ide na ono, a jezgro veštačke inteligencije se nikada ne može virusom zaraziti na taj način da veštačka inteligencija postane negativna. Jer ako veštačka inteligencija ne prati logiku tačnih odgovora, ona je neupotrebljiva i ona se ne može koristiti. Primjer u ovoj akciji, da je veštačka inteligencija bila kucana na način
da bude negativna i lažljiva, nikada Sulejmani ne bi bio neutralisan. I to je ono što nas treba da drži i što će jednog dana nama dati toliku moć da će jednostavno ovaj staromodni sistem propasti sa novim generacijama. Pozdrav, dobri ljudi.